Pabili po. Ano po yon? Colgate. Colgate. Ilan po? Isa. Ay, hindi yan. Yung Colgate na close up. Ah, iba po yung close-up sa Colgate. Ayun, no? Magkaiba ka po yun eh. Kung ano to, bibili-bili close-up na Colgate. Meron bang gano'n? Meron bang gano'n? Nakakaloka kayo ha? Pabili po. Ay, ano po yon? May tang orange po kayo? Ano po yon? Tang orange? Tang orange. Apo. Ilan po? Isa. Ano pa po? Ay, may pineapple. Pineapple, meron po. Ayan na lang. Pineapple na lang. Ay, apple. 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 Ay, sige, yung tang orange na lang. Visit ka, right dito. Aga. Pabili po. Ano po yon? Magkano po yung mega sardines Mega nyo? sardines, 20 pesos po. Eh, yung Youngstown po. Youngstown po, 20 din po. Yung Fresca tuna, magkano? Fresca tuna, 25